सूर्योदय समिति को 212औं भानु जयन्ती कार्यक्रम सुरु हुन जाँदैछ। आजको यहाँ मुख्य अतिथि हाम्रो जनाब फिराद हाकिम मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँ आउनलाई अलि अगाडि हुँदैछ। त्यसैले हाम्रो नेपाली महामण्डल श्री झक्क प्रसाद आचार्यजी आइपुग्नु भएको छ। साथमा जनकराज भट्ट नायब महामण्डल आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो के अरे अनुष्ठान अब सुरु हुन जाँदैछ। साथमा हाम्रो दयाराम किमकर उहाँनी मञ्चमा उठिसक्नु भएको छ। र सर्वप्रथम हामीहरूले सङ्घको अध्यक्षबाट उहाँहरूलाई हामी खादा दिएर सम्मान गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूलाई अगाडि आइदिनु भनेर अनुरोध गर्छु मैले कि हाम्रो आजको प्रधान अतिथि श्रीमान झक्क प्रसाद आचार्यज्यूलाई खादा दिएर सम्मान गरिदिनु हुन सङ्घका अध्यक्ष हाम्रो कपिल सेती सुरवालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सङ्घका अध्यक्ष हाम्रो सेती सुरवाल उहाँले प्रधान अतिथि हाम्रो झक्क प्रसाद आचार्यज्यूलाई धन्यवाद छ। साथै डेपुटी कन्सल जनरल हाम्रो जनकराज भट्टज्यूलाई पनि खादा दिएर सम्मान गर्नको लागि हामी राजु प्रधानज्यू माथि मञ्चमा गइदिनु अनुरोध गर्दछु। हाम्रो किशोर किशोर सिंहज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु, हाम्रो डेपुटी कन्सल जनरल जनकराज भट्ट। साथै र उहाँले हाम्रो खादा दिएर सम्मान गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो भावी काउन्सिलर भनौँ म्याडम दया किङ्कर, उहाँ हाम्रो म्याडमले गएर बोनी म्याडमले गएर उहाँले खाता दिएर स्वागत गर्नु गइहाल स्वागत गर्नु भन्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब हाम्रो मूल अब हाम्रो सचिव हाम्रो राजु प्रधानज्यूलाई माइक ह्यान्डओभर गर्दछु र बाँकी उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ नरविक्रम दाजुलाई। अब म तपाईहरुको बीच अनुरोध गर्नु चाहन्छु हामीको स्थानीय डाक्टर संजीव भट्टाचार्यजी डाक्टर बाबू काकू आसुन एसे स्थान ग्रहण করুন। ডাক্তার সঞ্জীব ভট্টাচার্য আমাদের মাঝখানে সবথেকে বয়োবৃদ্ধ, উনি সিনিয়র, উনি আমাদের খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবের একজন ট্রেনার আর পেশা থেকে উনি ডাক্তার আছেন। এবার আমি অনুরোধ করব আপনাদের মাঝখানে আমাদের যেটা আপনাদের সামনে আমি বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়েছিলাম संयुक्त नेपाली केंद्रीय सेवा संघ এই সংগঠন আমাদের আমরেলা সংগঠন। এই সংগঠনের যিনি সভাপতি চন্দ বাহাদুর সাংদল, ওনাকে আমি অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। চন্দ বাহাদুর সাংদল দাজু আপনি আসুন, মঞ্চে আসন গ্রহণ করুন। চন্দ বাহাদুর সাংদলকে উত্তরীয় দিয়ে অর্থাৎ খাদা দিয়ে সম্মানিত করবেন। সঞ্জীব ভট্টাচার্য যিনি একজন পেশা থেকে ডাক্তার, ওনাকে আমাদের সংস্থার তরফ থেকে উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করছেন। আমাদেরই সংস্থার একজন মেম্বারের মেয়ে। এবার উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করবেন আমাদের संयुक्त नेपाली केंद्रीय सेवा संघের সভাপতি চন্দ বাহাদুর সাংদলকে। সেই মেয়ে নারায়ণের মেয়ে, খুব ভালো, খুব ভদ্র, ছোটবেলা দিয়ে একে দেখে আসছি। এর পড়াশোনা এত ভালো, এ নিজের পড়াশোনার মাধ্যমে আজকে আমাদের স্থানে আমরা যেখানে থাকি সেই এরিয়ায় আমাদের নেপালিদের একটা নাম করেছেন, নাম রেখেছেন, এই জন্য ওনাকেও ধন্যবাদ। এবার আমার মাঝখানে আমার গুরুদেব, অর্থাৎ যে সময় আমি খিদিরপুর কলেজে পরিচালনা করছিলাম, ছাত্র রাজনীতি করছিলাম 1987 সাল থেকে 1991 পর্যন্ত, আমার গুরুদেব অর্থাৎ বাবলু ভট্টাচার্যকে আমি অনুরোধ করব উনি মঞ্চে এসে স্থান গ্রহণ করার জন্য। বাবলু ভট্টাচার্য আপনি যেখানেই থাকুন না বা কেন, আপনি মঞ্চে আসুন, মঞ্চে এসে স্থান গ্রহণ করুন। বনিকে অনুরোধ করব, বনি আমার বোনকে অনুরোধ করব বাবলুদাকে উত্তরীয় দিয়ে ওনাকে সম্মানিত করার জন্য। हाँ, सवार बोन, खिदिरपुर बोन। 212तम जन्म जयंती है आदि कवि भानुभक्त का। यह कवि एक साधारण कवि नहीं, यह कवि एक महान कवि थे। इनका जन्म नेपाल में हुआ था।
या बहुत तकलीफ से एक ऐसे ग्रंथ का लेखनी किए या लिखे, उनके माध्यम से ये विश्व विख्यात हो गए। विश्व विख्यात होने के साथ साथ आज नेपालियों का सारे विश्व में उन्होंने सर ऊंचा किया है। उन्होंने संस्कृत से नेपाली भाषा में रामायण का अनुवाद किया था, इसलिए वह आज हम लोगों के बीच नयन मणि के रूप में हम लोग उनका जन्म जयंती मनाते हैं और मनाते रहेंगे। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक इनका जन्म जयंती इसी तरह हम लोग हर साल मनाते रहेंगे।